반갑습니다. Es un gusto poder conocerles. 저희가 지난 10여 년간 100여 개국의 중요한 제자들과 함께 세계복음화를 하고 있습니다. Durante los últimos 10 años aproximadamente he podido tener la oportunidad de hacer la evangelización mundial junto con personas de cerca de 100 naciones. 저희가 여러 나라를 들어가봤지만 특별히 이 페루가 굉장히 들어오기 힘이 들었습니다. Y aunque hemos estado en varias naciones, aquí en Perú fue muy difícil poder entrar. 갑자기 이 공항이 문제가 생기고 또 도로가 문제가 생기고 또 여하튼 많은 문제들이 이 페루에 들어오기 전에 생겼습니다. De repente, pues ocurrió una situación en donde se dificultó la entrada por el aeropuerto y después dicen que hubo dificultades en el camino y varias otras cosas. 저희가 원래 들어오기로 한 날짜보다 그래서 나흘이나 이제 늦게 들어오게 됐는데요. Y por eso es que entramos 4 días más tarde de lo que teníamos planeado. 하나님께서 그동안의 경험한 바, 또 깨닫게 한 바를 두고 볼 때 엄청난 계획이 있구나, 또 한편으로 사단의 엄청난 방해가 있구나 이런 생각을 하게 됐습니다. Y también pienso, según lo que Dios nos ha permitido ver y experimentar, que creo que hay un gran plan de Dios acá y al mismo tiempo puede haber un gran ataque de Satanás acá. 하나님께서 이 마지막 때 페루를 귀하게 사용하시겠구나, 지금 바로 그때가 된 것이구나라고 깨닫게 되었습니다. Y me percato de cómo es que Dios quiere utilizar grandemente a Perú y que este es el tiempo. 이번에 들어와서 여러분들을 처음 만났고 여러분들에게 하나님 계획이 예사롭지 않다 이렇게 생각이 듭니다. Y entonces después de poder entrar aquí veo pues cómo nos encontramos con ustedes. Creo que hay un gran plan de Dios con sus vidas. 그래서 지금 시간에는 강의가 아니라 지금 시간에는 여러분들에게 드리고 싶은 그런 하나님의 말씀을 짧게 좀 나누도록 하겠습니다. Y en este tiempo me gustaría no compartir una lección con ustedes, sino brevemente una palabra que me gustaría hablar con ustedes. 우리 고린도후서 4장 1절부터 6절까지 보시도록 하겠습니다. Vamos a ver 2 de Corintios capítulo 4 versículo 1 al 6. 2 de Corintios capítulo 4 del verso 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 de Corintios 4 del 1 al 6. 찾으셨나요? Ya lo encontramos todos, ¿verdad? 서론적인 얘기 몇 가지를 좀 드려보겠습니다. Y para darles algunas palabras introductorias, 미국에서 조사를 한 바가 있는데요. 세계에서 가장 힘든 직업이 뭔가를 조사를 해본 적이 있습니다. hubo en una ocasión una encuesta en Estados Unidos acerca de cuál es el trabajo más difícil. 힘든 직업들이 많잖아요. Y hay muchos trabajos que cuestan mucho. 그 중에 10위 안에 든 게 있습니다. Y hay una lista de 10 trabajos que son los más difíciles de 제가 todos. 기억하기로는 가장 힘든 직업 중에 4위가 이것입니다. Y que yo me acuerde, el cuarto puesto de esta lista de trabajos más difíciles era el siguiente. 전 세계에서 가장 힘든 직업 4위는 목사였습니다. El cuarto puesto de los trabajos más difíciles era el ser pastor. 목회자가 너무 힘든 거예요. La gente dice que el pastorado es muy difícil. 페루의 목회자는 어떤지 모르겠지만 제가 경험한 수많은 나라의 목회자들은 상당히 힘들어했습니다. Y no sé cómo sea el pastorado en Perú, pero en varios países en donde yo he podido estar, el pastorado es muy difícil. 경제적인 어려움이 있고요. Tienen dificultades económicas 그리고 사람들과의 어떤 관계적인 어려움이 있고요. y siempre hay dificultades con las personas. 그 외에 목회자가 아니면 경험할 수 없는 수많은 어려움이 있습니다. Y hay muchas dificultades que uno no puede pasar si no es pastor. 희한하게
주의 종이라고 하는데 이 땅에서 가장 고생하는 사람이 지금 되고 있습니다. Es muy extraño que somos siervos del Señor, pero los pastores son los que pasan más dificultad sobre esta tierra. 그리고 죄송하지만 또 한편 수많은 성도들이 방황하고 있습니다. Y perdónenme por decirlo, pero también es cierto que muchos miembros de la iglesia están errantes. 페루의 성도들은 어떤지 잘 모르겠습니다만은 No sé cómo sean los miembros de la iglesia en Perú, 적지 않은 교회 안에 들어와 있는 사람들이 방황하고 있는 것을 보게 됩니다. pero muchas personas dentro de la iglesia han perdido su rumbo. 뭔가를 해결하기 위해서 많이 발버둥을 치지만 실제 방황하고 있다는 걸 본인이 알고 우리가 알고 있습니다. Y se esfuerzan por arreglar sus problemas, pero en realidad ellos mismos saben y nosotros sabemos que han perdido su dirección. 또 한편 하나님의 사람들이 모였다고 하는 교회가 사실은 문제가 너무 많아요. Y también vemos cómo es que se reúne la iglesia, que es la gente de Dios, pero hay tantos problemas. 근데 천국이어야 하는데 실상은 그렇지 않습니다. En realidad tendría que ser como el cielo, una reunión de la gente de Dios, pero no es así. 교회 내에 너무 많은 문제가 있어요. Hay muchos problemas dentro de la iglesia 너무 많은 갈등이 있어요. y hay muchos conflictos. 예를 들면 불신자들은요 서로 싸우면 술 먹고도 그냥 화해합니다. 친해집니다. Por ejemplo, para los no creyentes, cuando se pelean, pues pueden tomarse un trago y ya se reconcilian. 근데 교회 내에서 갈등이 있으면 기도하면서 새벽 기도하면서도 그렇게 싸워요. Pero cuando hay un conflicto entre los miembros de la iglesia, aún orando, aún en la oración de madrugada, están en conflicto. 기도의 능력이 술 능력보다 못하다는 거예요. Eso quiere decir que aún el poder de la oración se ha vuelto menos que el poder del alcohol. 희한하지 않습니까? ¿Acaso no es extraño eso? 그리고 페루에는 기독교인이 얼마인지 잘 모르겠지만요. No sé cuántos cristianos hay en Perú, 기독교율이 20%, 30%, 40%, 50% 이런 나라들이 있습니다. pero hay países que tienen un 20, un 30, 40, 50% de cristianos dentro de su población. 그러면 그 정도의 퍼센트가 있으면 그 나라가 그 기독교인들로 인해서 변화되어야 될 거 아니에요. Y si hay esa población, ese porcentaje, entonces esa nación tendría que cambiar gracias a todos ellos. 그렇지 않습니다. Pero en realidad no pasa. 제가 가장 인상 깊은 나라 중에 하나가 엘살바도르입니다. Uno de los países que más me impactó fue El Salvador. 이름이 구원자라고 하는 뜻 아닙니까? Pues su nombre ya de por sí es El Salvador. 여러분들도 상식적으로 알고 있기는 그 나라는 깽단의 나라입니다. Pero como ustedes también conocen, El Salvador es una nación que está llena de pendencieros, de grupos de luchas. 그 나라에 기독교인들이 참 많습니다. Hay muchos cristianos dentro de este país. 무시하는 게 아니에요. Y no es que yo quiera insultarlos o algo por el 우리가 estilo, 좀 진정하게 한번 생각을 해보자는 거예요. pero sí tenemos que pensar de una manera muy seria. 왜 이 시대에 교회를 다니는 수많은 사람들이 방황하고 있을까요? ¿Por qué es que tantas personas que están dentro de la iglesia están errantes hoy en día? 교회 안에 이렇게 힘이 들까요? ¿Por qué es que hay tanta dificultad dentro de la iglesia? 예수 믿는 사람들이 이렇게 많은데 왜 사회는 변화되지 않을까? ¿Por qué será que hay tantas personas que creen en Jesús pero la sociedad no cambia? 무엇보다도 목회자들이 이렇게 많이 힘들어할까요? ¿Y por qué será que los pastores tienen tantas dificultades? 가장 결정적인 차이는 우리의 삶과 성경에 기록되어 있는 초대교회의 삶이 너무 다르다는 거예요. Lo más determinante es cómo nuestras vidas son tan diferentes de las vidas de la iglesia primitiva. 무슨 문제일까요? ¿Qué problema es el que tenemos? 이번에 우리는 이걸 얻고 가야 돼요. Esto es lo que tenemos que descubrir durante este tiempo. 틀림없이 성경에는 답이 있습니다. En realidad la Biblia sí tiene una respuesta. 그리고 지금 마지막 때입니다. Y estamos en los últimos días. 마지막 때 우리는 다시 길을 찾아야 되고 답을 찾아야 돼요. Y en estos últimos días tenemos que poder buscar el camino de nuevo, tenemos que encontrar la respuesta. 그래야지 마지막 때를 우리가 통과할 뿐만 아니라 우리의 나라, 우리의 민족, 전 열방을 살릴 수가 있을 것입니다. Y así no solamente en nuestro país, nosotros mismos podremos pasar estos últimos días, sino también nuestra nación y también todo el mundo podrá pasar estos días. 결국 다른 게 문제가 아닙니다. 그들이 가지고 있었던 믿음과 우리가 가지고 있던 믿음의 차이였어요. En realidad la diferencia no es otra. ¿Qué fe tenían las personas aquí en los tiempos de la Biblia y qué fe tenemos nosotros? 상황의 차이가 아니에요. 믿음의 차이입니다. La diferencia no es la situación, sino la fe que tenemos. 신앙생활은 믿기 때문에 하는 삶을 얘기합니다. La vida de fe es una vida que se vive porque creemos. 어떻게 믿느냐에 따라서 삶이 달라지는 거죠. Entonces, de acuerdo a cómo creemos, cambian nuestras vidas. 그래서 신앙생활의 차이는 믿음의 차이라고 볼 수 있고요. Así que podemos ver que la gran diferencia es la fe, nuestro andar o nuestro caminar de fe. 믿음의 차이는 결국 뭘 믿느냐라고 하는 내용의 차이입니다. Y al final de cuentas, la diferencia de la fe tiene que ver con cuál es el contenido de
esta fe? ¿Qué es lo que creemos? 어떤 내용을 가지고 있고 어떻게 믿느냐가 삶을 좌우지한다는 것입니다. ¿Qué contenido tenemos? ¿Qué es lo que creemos? Esto es lo que determina la dirección de nuestras vidas. 그래서 우리가 올바로 믿고 올바른 내용을 가지고 있는다고 하면 오늘 일대에도 우리는 성경처럼 초대교회처럼 그렇게 살아갈 수 있다라고 분명히 말할 수 있습니다. Por eso les puedo decir claramente que si nosotros sabemos qué es lo que hay que creer, entonces de verdad nuestras vidas pueden cambiar como la iglesia primitiva. 저희가 본격적으로 해외를 나온 지가 만 10년 됐습니다. Han pasado cerca de 10 años desde que hemos salido aquí al extranjero. 만 10년 동안 전 세계 적어도 100개국 이상에서 일어난 불같이 일어나는 것을 경험했습니다. Y hemos experimentado cómo es que se han levantado cerca de unas 100 naciones en estos 10 años. 저희는 돈이 있는 게 아니에요. Y no es que tengamos mucho dinero, 능력이 있지 않습니다. no es que seamos muy poderosos, 지식이 있지 않습니다. y no es que seamos muy inteligentes. 세상적으로 얘기할 수 있는 것이 하나도 없습니다. En realidad, en cuanto a criterios del mundo, no hay nada de lo que podamos 근데 hablar. 어디를 가든지 복음이 뭔지를 설명하기 시작을 했고 Pero a cualquier lugar a donde hemos ido, hemos explicado lo que es el Evangelio. 이 복음대로 믿자라고 얘기를 했습니다. Y hemos dicho que debemos de creer según el 이 Evangelio. 올바른 복음을 믿는 자들은 어떻게 해야 되냐라고 방향만 얘기했을 뿐입니다. Y hemos hablado de la dirección que debe de llevar una persona que cree el Evangelio. 근데 전혀 이해할 수 없는 말도 되지 않는 놀라운 일들이 각 나라에서 일어나는 것을 경험했습니다. Y hemos visto como en cada nación se han levantado cosas que en realidad no se pueden entender, cosas inexplicables. 하나님께서 이 페루를 사용하실 것이고 페루를 통해서 난미를 일으키실 거라고 생각을 합니다. Yo pienso que Dios va a utilizar a Perú y que a través de Perú Dios levantará a Sudamérica. 오늘 저와 여러분 다시 초대교회처럼 복음을 회복하는 복음 앞에 서는 그런 은혜가 있었으면 좋겠습니다. Y me gustaría que en ustedes y en nosotros hoy pudiera haber la gracia de que se restaurase el Evangelio como en la iglesia primitiva. 여러분 지금부터 여러분 잘 아는 얘기를 한번 해보겠습니다. Así que desde ahora quiero hablarles de algo que ustedes conocen bien. 하나님이란 분이 계세요. Existe alguien que se llama Dios, 여러분이 알고 있는 그 하나님, el Dios que ustedes conocen. 그 하나님은 전 우주 만물을 창조하셨다고 합니다. Y Dios creó los cielos y la tierra, todo el universo. 조금만 생각해보세요. 이게 얼마나 놀라운 일인지. Pensemos un poquito en cuán impresionante es eso. 그 하나님은 우주를 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 다스리고 계시다고 말씀하셨습니다. Dios no solamente creó el universo, sino que aún el día de hoy se encuentra gobernando y sosteniendo todo en el universo. 그분이 만물을 붙들고 계신데 이 만물 붙들고 계신 걸 조금이라도 놓아버리면 그냥 그 자리에서 모든 것이 사라져요. Él se encuentra sosteniendo el universo. Si solo un ratito Él dejase de sostener el universo, todo se caería. 예를 들면 우리 몸에는 수십 개조의 세포가 존재합니다. Por ejemplo, en nuestro cuerpo existe una vasta cantidad de células. 그냥 존재하는 것이 아니라 질서를 가지고 유지되고 있습니다. Y no solamente existen esas células, sino tienen un orden y se encuentran de esta forma. 하나님이 붙들고 계시기 때문에 가능합니다. Esto es posible porque Dios sostiene todas las 이 cosas. 붙들고 계심이 그냥 놓아버리면 우리는 그 자체로 사라질 수밖에 없습니다. Y si Dios dejase de sostener todo durante un momento, nosotros desapareceríamos al instante. 모든 우주 만물이 마찬가지입니다. Y toda la creación es igual. 하나님은 천지를 창조하셨을 뿐만 아니라 지금도 붙들고 계십니다. 섭리하고 계십니다. Y Dios no solamente ha creado todos los cielos, la tierra, todo el universo, sino que en este momento Él es soberano. 그 하나님이 만물을 창조하신 중에 가장 사랑으로 지으신 그런 존재가 인간이에요. Y de todas las criaturas que Dios creó de esta manera, es que Dios creó con su mayor amor al ser humano. 근데 말도 안 되게 그 인간이 하나님을 반역했다는 것이죠. Pero algo incomprensible sucedió. Este hombre se opuso a Dios. 우리가 대단해 보이지만 하나님 앞에 우리는 얼마나 작은 존재입니까? Aunque todos nosotros pareciéramos ser personas muy destacantes, en realidad ante Dios no somos nada. 우리 눈앞에 있는 개미만도 못할 그런 존재 아니에요. Somos seres que ni siquiera somos mejores que las hormigas. 그런 존재가 하나님을 반역합니다. Pero nosotros nos atrevimos a rebelarnos ante Dios. 우리는 100번 죽어도 할 말이 없고 영원히 지옥 가도 사실은 할 말이 없습니다. Y aunque nos muriésemos 100 veces, aunque fuéramos al infierno 100 veces, en realidad no tendríamos de qué quejarnos en esta condición. 근데 그 하나님께서 이 말도 안 되는 작은 존재가 반역한 것을 다 죽이지 않으시고 구원하실 계획을 세우신 것입니다. Pero Dios, en vez de matar a todos estos seres rebeldes que son menos que hormigas, Dios determina salvar a todos. 근데 그 구원의 방법이 그냥 용서하는 것이 아니라 아들을 보내시는 방법을 선택하셨습니다. Y la forma de salvación que Él decidió no fue simplemente un perdón, sino decidió enviar a su Hijo. 하나님은 사랑의 하나님이시지만
공의의 하나님이십니다. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia. 죄 있는 자를 그냥 죄 없다라고 그냥 여기시지 않으십니다. Así que no es un Dios que simplemente dice del pecador que no es un pecador y ya. 그 죄에 대해서는 엄청나게 분노하시는, 심히 분노하시는 공의로우신 하나님이시고, Dios es un Dios justo, verdaderamente, que se enoja, tiene una ira contra el pecado. 그럼에도 불구하고 우리를 사랑하시는 사랑의 하나님이시고, Y pese a eso, es un Dios de amor que nos ama. 이 두 가지를 완벽하게 충족시키기 위해서 아들을 보내십니다. Y para poder satisfacer estas dos condiciones, Dios envía a su Hijo. 아들을 보내셔서 이 땅의 모든 죄를 그 아들 위에 뒤집어 쓰게 하셨습니다. Así que envía a su Hijo y este Hijo es quien carga todo el pecado de toda la humanidad. 그리고 아들 몸에서 심판하셨습니다. Y Dios juzga sobre su Hijo todo este 그 pecado. 하나님의 아들이신 그리스도이신 그 예수님을 십자가상에서 모든 인간의 죄를 뒤집어 쓰시고 죽으심을 당하시게 됐습니다. Así que el Hijo de Dios, Jesús, que es el Cristo sobre la cruz, padeció todo el pecado. 그 십자가상에서 드리신 그 제사를 하나님이 만족하셔서 하나님의 공의를 만족시키셨기 때문에 아버지께서 그 아들을 부활시키셨습니다. Dios estuvo satisfecho con esta ofrenda, con este sacrificio que Jesús sobre la cruz dio, así que Dios resucitó a Jesús. 한편 그는 하나님의 아들이시기 때문에 그 십자가상에서 스스로 부활하셨다라고 해도 과언이 아닙니다. Por una parte, Jesús es el Hijo de Dios, por lo que podemos decir que Él mismo resucitó. 여러분들이 아는 얘기입니다. Esto es algo que ustedes ya saben. 그 십자가와 부활로 구원의 길을 여셨습니다. Pero por medio de la cruz y la resurrección se abrió el camino a la salvación. 십자가와 부활로 그 예수님이 누구이신지를 우리에게 알리셨습니다. Por medio de la cruz y la resurrección Dios nos anuncia quién es este Jesús. 그래서 누구든지 이 예수님을 믿으면 구원받도록 행하셨습니다. Por eso es que cualquiera que pueda creer en Jesús puede ser salvo. 여러분 잠시 한번 생각해 보세요. Piense por favor un momento en esto. 이 하나님께서 행하신 구원의 계획이 얼마나 놀라운가. Cuán impresionante es el plan de salvación que Dios ha hecho. 아들을 보내시면서 인간의 모든 죄를 해결하신 이 사건이 얼마나 놀라운, 얼마나 큰 사건인가. Cuán impresionante y grande es el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo y que haya resuelto todo el pecado de la humanidad. 오늘 고린도후서 4장 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가리어진 것이라고 표현합니다. Hoy leímos 2 Corintios 4 y en el versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 우리가 5분만, 10분만이라도 조금 전 했던 말을 조금이라도 묵상해보면 우리에게 주어진 복음이, 이 하나님의 복음이 얼마나 놀라운지 조금이라도 깨달을 수 있을 것입니다. Si pensásemos 5, 10 minutos en esto corto que acabamos de decir, nos daríamos cuenta de lo grande que es el evangelio de Dios. 근데 이 놀라운 복음이 가려졌다는 거예요. Pero dice que este gran evangelio está encubierto. 여러분이 이 땅에 신앙생활을 하면서 가끔씩 그런 생각을 하실 것입니다. Cuando ustedes viven su fe aquí en esta tierra, de repente empezarán a pensar: 예수님을 믿는 것과 여러분의 삶이 전혀 무관할 때 그렇게 느껴질 때가 많을 것입니다. hay momentos en donde su vida no tiene ninguna relación a creer en Jesús. 대단한 역사가 없고 응답이 없고 변화가 없고 그런 생각하실 수 있을 것입니다. Puede ser que empiecen a pensarlo así, porque en realidad parece que no hay grandes obras en su vida, parece que no pasa nada, parece que no hay una transformación. 여러분 만약 그런 생각을 하신다면 여러분들은 눈앞에 뭔가를 기대하고 있을 뿐입니다. Si ustedes piensan de esta manera, simplemente ustedes están fijándose en las respuestas carnales, es decir, lo que puede suceder ante sus ojos. 죄송합니다. 다른 말로 얘기하면 복음이 가려져 있는 것입니다. Y perdone que lo diga, pero en otras palabras, el evangelio les está siendo encubierto. 이 복음이 얼마나 큰지 잘 모르기 때문에 그런 일이 벌어지는 Y esto 것입니다. sucede porque no sabemos lo grande que es el evangelio. 한편으로는 말하는 자들에게 가려졌다고 얘기하지만 한편으로는 4절에 뭐라고 얘기하고 있냐면 이 사단이 그리스도의 영광의 복음의 광채를 비치지 못하게 만든다고 얘기합니다. Por una parte dice que entre los que se pierden está encubierto, pero el versículo 4 dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. 여러분, 사단은 분명히 존재합니다. Satanás de verdad existe 그리고 굉장히 영리합니다.
Y él es alguien de verdad muy astuto. 어디를 공격하면 되는지를 알고 있어요. Él sabe qué es lo que tiene que atacar. 가장 중요한 것을 공격합니다. Él ataca lo más importante. 하나님이 우리에게 주신 가장 중요한 것, 그것을 가리도록 공격하는 것이죠. Satanás nos ataca para ocultar lo más importante que Dios nos ha dado. 하나님이 우리에게 주신 가장 소중한 것은 복음입니다. Lo más precioso que Dios nos ha dado es el Evangelio. 근데 망하는 자들에게 이게 가립니다. Pero para los que se pierden, esto está encubierto. 또 한편 사단은 이것만 공격합니다. Y Satanás ataca esto solamente. 교회 다니는 사람들에게 복음만 가려우시면 다른 건 전부 하면서 망하게 되어 있습니다. Porque si aquel que va a la iglesia tiene el Evangelio encubierto, cualquier otra cosa que haga no importa, esta persona se pierde. 제가 여러 나라를 다녔습니다. Yo he ido a varios países. 이 공통적인 얘기가 있어요. Y hay algo que sucede en común. 전혀 이해 안 되는 공통적인 얘기가 있습니다. Algo inexplicable, pero que pasa en todo lugar. 복음이 뭔지를 제가 물어보면 Cuando yo pregunto, ¿qué es el Evangelio? 세계 어디 나라든지 동일합니다. 복음이 뭔지 물어보면 두 가지 반응이 나옵니다. En cualquier país a donde yo voy, yo pregunto, ¿qué es el Evangelio? Y hay dos reacciones. 하나는 일단 기분 나빠요. La primera reacción es que la gente se enoja. 내가 교회를 다니는데 나한테 복음을 물어? Yo voy a la iglesia, pero ¿por qué este me pregunta qué es el Evangelio? 내가 목사인데 나한테 감히 복음이 뭔지 물어? Yo que soy pastor, ¿cómo se atreve esta persona a preguntarme qué es el Evangelio? 내가 교회를 이렇게 지었는데 감히 나한테 복음을 물어? Yo construí esta iglesia y esta persona me anda preguntando qué es el Evangelio. 굉장히 기분 나빠합니다. Mucha gente se enoja. 왜 그렇게 기분 나빠하죠? ¿Y no, por qué será que se enoja la gente? 두 번째 공통점이 그 이유입니다. Y la segunda cosa es la razón por la que se enoja. 복음을 기초라고 생각하기 때문에. Es porque la gente piensa que el Evangelio es básico. 복음이 기초라. Piensan que el Evangelio es algo muy básico. 예수님 얘기하는 것은 아주 기초라고 Que 생각해요. hablar de Jesús es algo muy básico. 그보다 좀 치유 얘기하면 조금 수준 높아 보이고, Y entonces si la gente empieza a hablar de sanidad, ya parece como de un nivel más alto. 이글식 얘기하면 조금 더 수준 높아 보이고, Y entonces cuando se habla de otras cosas, ¿verdad? Se piensa que es de un nivel más alto. 신학을 얘기하면 조금 더 수준 높아 보이는. Si se habla de teología, entonces se piensa que es de un nivel más alto. 예수님 얘기를 너무나 우습게 생각하고 있어요. Entonces la gente considera hablar de Jesús como que algo que no vale la 그래서 pena. 성경 공부할 때도 예수님 얘기 약간 다르면 전부 딴 얘기합니다. Y entonces al estudiar la Biblia se ve un poquito de Jesús, pero luego se empieza a hablar de otras cosas. 그래서 교회를 다니는 사람들이 참으로 예습하게 복음에 감격이 없어요. Por eso es que de verdad la gente que va a la iglesia no tiene un impacto, la gente no está conmovida por el Evangelio. 우리 모든 것을 움직이는 것은 복음 자체여야 합니다. En realidad todo aquello que nos tiene que mover debe de ser el Evangelio. 여러분 a시듯이 어제도 말씀드렸듯이 예수님이 십자가 지시고 나서 얼마 이후에 교회에 엄청난 다른 복음이 들어오기 시작을 합니다. Y como ustedes lo saben y como ayer se habló, es que después de que Jesús cargó la cruz, dentro de la iglesia empezó a llegar otro evangelio. 여러분 서신서가 왜 써졌습니까? ¿Por qué es que se escribieron las epístolas? 예수님을 올바로 믿어서 시작된 그 교회가 조금 지나니까 너무 많은 문제가 있는 거죠. Esto es porque las iglesias que habían empezado bien creyendo en Jesús, después de que pasó un poco de tiempo, empezaron a hablar de otras cosas. 엄밀하게 얘기하면 복음에서 조금씩 벗어나기 시작한 것입니다. Es decir, poco a poco ellos se iban desviando del evangelio. 한편으로는 그 시대에 예수님 때문에 순교하는 사람이 있는데 한편으로 교회 내에서 복음으로 이렇게 복음에서 벗어나는 사람들이 많았다는 것입니다. Por una parte había gente que moría por Jesús, eran mártires, pero por otra parte habían iglesias que se iban desviando del evangelio. 로마 시대에 예수님 때문에 순교하는 사람들이 엄청 많았었지만 한편으로는 그 교회 내에 복음에서 벗어나는 사람들 또한 적지 않았다는 것입니다. En la época de Roma había muchas personas que fueron mártires por Jesús, pero también dentro de la iglesia habían personas que se iban desviando del evangelio. 그때부터 복음을 변질시켰던 사단은 지금 또 2000년간 더욱 강력하게 성도들로 하여금 교회로 하여금 복음을 잃어버리게 만들었다는 거예요. Satanás, que aún en ese tiempo causó que se perdiera el evangelio, hoy en día todavía hace que la gente se pierda y se desvíe del evangelio. 결론적으로 얘기했던 그 모든 문제, 목회자가 힘들어하고 성도들이 방황하고 교회는 수많은 문제가 있고 예수 믿는 사람들이 많음에도 불구하고 사회가 바뀌지 않은 그 모든 근본의 이유는 복음 때문입니다. Entonces todo eso que dijimos en la introducción, el hecho de que los pastores tienen una vida difícil, el hecho de que las iglesias en realidad no cambian, el hecho de que aunque haya tantos cristianos una nación no cambia, todo eso al final tiene que ver con el evangelio. 제가 찬양팀들한테 부탁을 드립니다. Yo
le pido favor al equipo de alabanza. 제가 찾아보니까 굉장히 수준이 있어요. Yo veo que el equipo de alabanza tiene un alto nivel. 제가 세계 여러 나라 가면서 본 게 있습니다. Y yendo a varios países del mundo yo he visto algo. 정말 찬양 은혜롭게 하는 사람들이 많아요. Hay muchas personas que alaban de verdad y es con una gracia. 하지만 찬양팀 치고 은혜 제대로 받는 사람 거의 없습니다. Pero casi en todos los equipos de alabanza no he visto a alguien que de verdad reciba la palabra y que de esa palabra reciba gracia de Dios. 안 들려요. Porque la gente no oye. 손 들고 찬양가 딱 내려가면 말씀은 들리지 않습니다. Levanta la mano y alaban y todo, pero al sentarse no logran oír la palabra. 여러분의 성향을 얘기하는 게 아니에요. No estoy hablando de su personalidad. 사단이 원래 찬양 맡은 자였습니다. Satanás es alguien que originalmente se encargó de la alabanza. 지금도 전 세계 음악으로 타락시키고 있습니다. Hasta el día de hoy él se encuentra utilizando la música en todo el mundo para derribar a la gente. 그래서 찬양하는 사람들은 더욱 하나님 앞에 은혜를 구해야 됩니다. Así que las personas que alaban deben de pedir mucho más gracia ante Dios. 일평생 찬양하면서 지옥 갈 수 있습니다. Porque puede ser que una persona esté alabando toda su vida, pero luego vaya al infierno. 찬양했다고 천국 가는 게 아니에요. 올바로 믿어야지 천국 갈 수 있어요. Porque al final de cuentas uno no va al cielo por alabar, va por creer correctamente. 은혜롭게 잘하기 때문에 제가 말씀드리는 거예요. Así que yo les digo, porque de verdad hay una gracia sobre ustedes. 책망하는 게 아니라 사단이 살아있다고 지금 얘기하고 있어요. No es que les quiera reprender, es que les quiero decir que Satanás sí se encuentra activo. 놀랍지 않습니까? Eso es sorprendente. 이렇게 은혜 가운데 있는데도 복음을 가리우게 사단 만들 수가 있습니다. Porque aún dentro de esta gracia puede ocurrir que Satanás oculte el evangelio. 교회 내에서 이렇게 열심히 하지만 저 교회 밖에 나가면 아무 영향도 끼치지 못하는 경우들이 많습니다. Porque hay tantos casos en donde uno se esfuerza muchísimo dentro de la iglesia, pero luego sale de la iglesia y no puede ser influenciante para nada. 우리에게 가장 중요한 것은 복음 자체입니다. Así que lo más importante es el evangelio como tal. 복음이 여러분에게 어떻게 다가오냐 그게 결국 중요한 것입니다. Al final lo importante es qué es este evangelio para usted. 만약에 이 페루가 성경 그대로 초대교회가 얘기했던 그 복음을 진실로 회복하기 시작하고 이 복음이 선포되기 시작을 한다고 하면 페루에 놀라운 일들이 틀림없이 벌어질 것입니다. Si en Perú se restaura el evangelio y se empieza a predicar el evangelio así como ocurría en la iglesia primitiva, ocurrirán cosas impresionantes en Perú. 4장 6절에 이런 구절이 있습니다. En 2 Corintios 4:6 dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de 왜 Jesucristo. 사도 바울이 목숨 걸고 복음을 계속 전하고 있는지에 대한 이유입니다. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo está arriesgando su vida para predicar el evangelio. 하나님께서 은혜를 주신 거예요. Dios le ha dado una gracia 깨닫게 하신 거예요. y Dios le ha permitido percatarse de algo, 알게 하신 것입니다. le ha permitido saber algo. 정확하게는 계시해 주신 것입니다. Más exactamente, Dios le ha revelado algo. 그리스도의 얼굴, 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 그 빛, 그걸 우리 마음에 주셨다고 얘기합니다. Ha dado en su corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 여러분 한 예를 한번 들어보겠습니다. Quiero darles un ejemplo. 요한복음 4장에는 여인이 한 명 등장합니다. En Juan capítulo 4 aparece una mujer. 여러분이 잘 알고 있는 여인입니다. Ustedes conocen bien a esta mujer. 남편이 5이 있었고 지금 6번째하고 살고 있는 여인입니다. Es una mujer que tenía 5 maridos y que ahora está viviendo con uno que no es su marido. 아주 비참한 인생이죠. En realidad es una vida muy lamentable. 경제가 어려웠기 때문에 실제로 노예가 존재했던 시대인데도 물을 직접 길러러 왔다고 볼 수가 있습니다. Era una época de verdad en donde las cosas eran difíciles, ella no tenía economía, ella tenía que ir a traer agua del pozo. 그것도 사람들이 없는 시간을 이용해서 왔다고 볼 때 많은 관계적인 어려움이 있었다고 볼 수가 있습니다. Y si nosotros vemos cómo ella está en el pozo en un tiempo del día en donde generalmente no hay gente, vemos que ella quizás evitaba a la gente. 이 여인이 예수님을 직접 만났습니다. Esta mujer se encuentra con Jesús. 여러분 예수님 직접 만났어요. Ella se encuentra con Jesús mismo 직접 대화 나눴어요. y conversa con Jesús. 그리고 예수님께서 이 여인의 모든 과거를 정확하게 말씀하셨습니다. Y Jesús le habla de todo su pasado exactamente. 눈으로 봤고 Es que ella le vio, 대화했고 habló con él 중요한 답을 얻었습니다. y también obtuvo respuestas importantes. 그럼에도 불구하고 이 여인은 변화되지 않았습니다. Y pese a esto, esta mujer no había cambiado. 언제 변화됐습니까? ¿Cuándo cambia esta mujer? 그 눈앞에 있는 청년 예수가 그리스도라고 보여집니다. Cuando este joven Jesús delante de los ojos de ella cree que ese es el Cristo. 이 눈앞에 보이는 그 청년 예수, 자기와 대화했던 그 청년 예수가 하나님의 아들이라고 보여질 때 Cuando ella logra ver que este joven Jesús delante de ella es el Hijo de Dios, 그때 인생이 바뀝니다. entonces cambia su vida. 여러분 이 굉장히 중요한 메시지입니다.
Así que este es un mensaje muy 여러분 importante. 일평생 예수님 얘기를 할 수 있지만 진실로 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고나 깨달으실 때 여러분 인생이 바뀝니다. Usted puede hablar de Jesús toda su vida, pero su vida solamente va a cambiar cuando usted de verdad cree que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 여러분이 기초라고 얘기하셨던 바로 그 그리스도 예수가 얼마나 놀라운 진리인지 깨달으실 때 페루의 교회는 또 남미의 교회는 다시 한번 놀라운 부흥의 역사를 경험하게 될 것입니다. La iglesia de Perú, la iglesia en Sudamérica puede de verdad experimentar un avivamiento importante solamente cuando aquello que nosotros consideramos que es básico, ese Jesús que consideramos tan básico, nos damos cuenta de cuán importante y grande Él es. 여러분 얘기를 알지만 의미를 모르는 경우들이 많습니다. Hay muchos casos en donde nosotros sabemos de las palabras, pero no conocemos el significado profundo. 아까 하나님이 어떤 분인지를 쭉 설명했습니다. 여러분 잘 아는 얘기예요. Y cuando empezamos a hablar de quién es Dios en este momento, ¿verdad? Son cosas que sabemos todos. 예컨대 하나님이 천지를 창조하셨다 다 아는 얘기 El 아니에요. hecho de que Dios creó los cielos y la tierra es algo que todos sabemos. 하지만 진실로 아는가 이건 다른 얘기예요. Pero es diferente a saberlo en verdad. 예를 들면 저는 페루의 수도가 리마라는 걸 알고 있었습니다. Por ejemplo, yo sabía que la capital de Perú es Lima. 리마에 사람들이 많이 사는구나 알고 Y 있었습니다. sé que mucha gente vive en Lima. 한 번도 와본 적이 없어요. Nunca había venido. 그냥 들었어요. Pero es algo que había oído. 기본적인 상식은 있습니다. Tengo un concepto básico. 페루를 모르냐? 알고 있죠. ¿Será que yo no conocía Perú? No, sí sabía. 리마를 알고 있냐? 알고 있습니다. Ah, sí, yo conocía Lima. 그러다가 어제 비행기를 타고 리마에 처음 도착해 봤습니다. Pero ayer en avión llegué por primera vez a Lima. 제가 그 전에 알았던 거하고 이건 말로 표현할 수 없을 정도의 다른 차원으로 제가 알게 됐습니다. Pero yo conocí a Lima de una perspectiva muy diferente, algo que no se puede expresar, algo que no son solo palabras. 아침에 이 산을 제가 사진을 몇 장이나 찍었습니다. Y en la mañana yo tomé varias fotografías a esta montaña que está aquí atrás. 여기 숙소 앞에 있는 이런 산이 한국에 없습니다. 이런 유의 산이 없어요. Porque en Corea no hay montañas como estas. 여러분들의 일상이지만 Para ustedes puede ser algo del día a día. 리마가 이런 데구나. Pero yo me di cuenta, Lima es así. 이런 곳이구나. Lima pues sí tiene estas características. 이전에 저는 리마를 알고 있었습니다. Yo conocía a Lima antes. 그리고 여기 사람들이 많이 산다는 걸 알고 Y 있었어요. conocía que vivía mucha gente aquí. 몰랐던 게 아니에요. No es que no lo conocía. 하지만 제가 직접 눈으로 와서 확인했던 리마는 제가 알고 있던 수준하고는 비교할 수가 없었습니다. Pero el ver a Lima con mis propios ojos es algo completamente diferente de lo que antes yo conocía. 이제 여러분하고 며칠 보내겠죠. Ahora vamos a pasar un par de días 그럼 juntos. 조금 더 제가 리마를 알 것 같습니다. Y yo creo que voy a conocer a Lima un poquito más. 제가 금요일 날 이제 마추픽추를 갑니다. Yo voy a Machu Picchu el viernes. 마추픽추 제가 들었어요. Y yo he oído de Machu Picchu. 한 번도 본 적이 없습니다. Nunca lo he visto. 얼마나 놀랄지 저도 잘 Y 모르겠습니다. no sé cuánto me abrumaré. 여러분 안다라고 하는 단어가 너무 많은 걸 우리에게 생각하게 하지 않습니까? Entonces la palabra conocer es algo que nos hace pensar en varias cosas. 여러분 하나님 모릅니까? 아시죠? Entonces yo puedo preguntar, ¿usted no conoce a Dios? No, claro, usted puede decir que conoce a Dios. 얼마나 아십니까? ¿Cuánto usted lo conoce? 여러분 복음 모릅니까? 아시죠? Usted puede decir, ¿usted conoce el Evangelio? Sí, claro, yo lo conozco. 하지만 복음을 얼마나 아십니까? ¿Cuánto usted conoce el Evangelio? 그 복음이 여러분 인생을 바꿨습니까? ¿Este Evangelio ha cambiado su vida? 복음이 여러분에게 얼마나 감격이 됩니까? ¿Cuánto les ha impactado el Evangelio? 우리는 다시 복음 앞에 서야 돼요. Debemos de pararnos ante el Evangelio de nuevo. 복음과 길을 벗어났다고 하면 다시 길 앞에 올라가고 서야 돼요. Si nos hemos desviado del camino, debemos de regresar al camino. 예수님은 기초가 아닙니다. Jesús no es alguien básico, 하나님이 주신 전부입니다. es el todo que Dios nos ha dado. 요한복음 17장 한번 보겠습니다. Vamos a ver Juan capítulo 17. 요한복음 17장 Juan 17, 3절 보겠습니다. el versículo 3. Juan capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. 영생에 대한 얘기를 하고 있습니다. Este versículo habla de la vida eterna. 여러분 영생이라고 하는 것은 영원히 산다라고 하는 기간의 포인트가 있지 않습니다. El vivir eternamente no tiene como punto solamente una existencia eterna. 우리는 영혼을 가지고 있기 때문에 우리는 다 영원히 삽니다. Somos seres con un espíritu, así que todos vamos a tener una existencia eterna. 천국에서 영원히 살든지 지옥에서 영원히 살든지 영원히 삽니다. Ya sea que estemos eternamente en el cielo o eternamente en el infierno. 이 영생의 초점은 뭐냐면 포인트는 영원히 산다는 것이 초점이 있는 것이 아니라 영원히 어떻게
사느냐 이게 초점이에요. Pero el punto de la vida eterna no está en una existencia eterna, sino cómo vamos a vivir eternamente. 예수님은 이렇게 얘기했습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이라고 얘기했습니다. Jesús decía, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. 하나님 믿고 예수님 믿으면 영생 얻는다 그런 차원이 아니에요. No quiere decir si usted cree en Dios y si usted cree en Jesucristo va a vivir eternamente. No ese es el punto. 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수님, 그 예수님을 아는 그 상태가 영생이라는 거예요. El estado de conocer al único Dios verdadero y a Jesús Cristo, eso mismo es la vida eterna. 바로 그 상태로 영원히 산다는 거예요. En ese estado vivimos eternamente. 하나님을 알아가고 그리스도 예수를 계속 알아가는 바로 그 상태로 영원히 산다는 거예요. Vamos conociendo a Dios, vamos conociendo a Jesús Cristo eternamente. Ese estado es la vida eterna. 다른 말로 예수 그리스도를 아는 것은 영생과 관계되어 있는 너무나 중요하다는 얘기를 말씀드리고 싶은 En 거죠. otras palabras, el conocer a Jesús Cristo tiene relación con la vida eterna. Es algo supremamente importante. 우리가 대부분 알고 있는 기독교인들이 대부분 알고 있는 기초 정도가 아니에요. Así que no es simplemente algo básico que todos los cristianos conocen. 이건 영생입니다. Es la vida eterna. 그만큼 예수 그리스도를 아는 것은 중요한 것입니다. Así de importante es conocer a Jesús Cristo. 도대체 누가 기초라고 만들어놨냔 말이에요. ¿Quién dijo que esto es algo básico? 왜 예수가 기초입니까? ¿Por qué Jesús es algo 왜 básico? 그 정도로 취급하고 있냐? ¿Por qué es que la gente lo considera así? 복음이 기초이니까 구원도 땅바닥에 떨어져 있는 Y 것이. porque la gente considera que el evangelio es básico, es que la salvación ha llegado a ser nada. 교회 다니는 사람들도 구원을 중요하게 여기지 않습니다. 그냥 땅바닥으로 여깁니다. Aún las personas que van a la iglesia no consideran que la salvación sea importante, lo consideran algo de un nivel muy básico. 말도 안 되게 예수님 그냥 영접기도 따라하면 구원받는다고 생각합니다. La gente piensa que solamente repetir una oración para aceptar a Jesús es suficiente para ya ser salvo. 영접기도 따라해서 구원받는 게 아니라 영접해야 구원받습니다. Usted no es salvo por repetir una oración de aceptación, usted es salvo cuando acepta. 영접기도와 영접은 달라요. Es diferente la oración de aceptación con una aceptación genuina. 진실로 람바노라고 얘기했습니다. 그분을 나의 주인으로 끝까지 취하는 거 이게 영접이에요. Cuando usted agarra a este que usted está aceptando como Señor, la palabra en griego es lambano, cuando esto ocurre, usted es salvo. 이 여러분들이라도 깊이 생각하셔야 돼요. Así que de verdad les animo a pensar profundamente. 예수님 기초가 아닙니다. Jesús no es alguien básico. 예수님은 모든 것입니다. Jesús es el todo. 그 모든 것 안에 전부 다 담기게 되어 있습니다. Y dentro de ese todo se incluyen todas las cosas. 여러분 예수님 시대에 초대교회 시대에 치유 얘기를 하지 않았습니다. En la época de Jesús no se hablaba de sanidad. 치유는 그냥 따라오는 La 것이에요. sanidad era un resultado de. 예수님 전하니까 따라오는 기적 중에 하나였을 Era 뿐이에요. uno de los milagros que seguía después de hablar de Jesús. 이 동일 선상에 설 수 있는 수준이 못 됩니다. No es algo que usted pueda poner al mismo nivel. 왜 예수님과 신학이, 예수님과 치유가, 예수님과 다른 것이 동일 선상에 있냐만 그럴 수가 없습니다. ¿Cómo es que ha llegado a ser que Jesús y la sanidad, Jesús y la teología, Jesús y otras cosas estén al mismo nivel? 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 그리스도 예수 안에서 통일된다 말씀하셨습니다. La Biblia nos dice que todo lo que está en los cielos y la tierra se encuentra unificado en el Cristo. 예수 안에 모든 것이 있습니다. En Jesús está todo. 그래서 예수님이 누구인지 정확하게 알고 믿는 것이 생명입니다. Por eso es vida conocer y creer en Jesús exactamente. 예수님이 하나님의 아들 그리스도이시고 우리의 주인이라고 알고 믿어야 된다는 것입니다. Es decir, debemos de saber y creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. 이게 초대교회가 했던 신앙 고백, 그 ictus라고 하는 것의 의미입니다. Esto está en la confesión de fe que decía la iglesia primitiva, en la palabra ictus. 이 물고기 모양 그리잖아요. Nosotros dibujamos, ¿verdad? Un pez cuando hablamos de él. 단어의 앞글자만 딴 것입니다. En realidad esta palabra está compuesta de las primeras letras de 5 términos. 예수, 그리스도, 하나님, 아들, 주라고 하는 뜻입니다. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, nuestro Señor. 예수님이 그리스도이시고 하나님의 아들이시고 우리의 주인이라고 하는 그 고백이 바로 ictus입니다. Así que la confesión de que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es Señor, esto está incluido dentro de la palabra 그들은 ictus. 그 신앙을 가지고 있고 그 신앙 때문에 순교도 마다하지 않았다는 것입니다. Y esta es la fe que tenía la iglesia primitiva. Por esta fe sacrificaron sus vidas los miembros de la iglesia primitiva. 마지막 한 구절만 보고 말씀을 마무리하겠습니다. Vamos a ver un último versículo antes de concluir. 에베소 4장 13절입니다. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Efesios 4:13.
Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되라라고 얘기를 합니다. Aquí dice que debemos de llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 이게 신앙생활입니다. Esto es la vida de fe. 우리가 이렇게 자라가야 되는 거예요. Así es como debemos de crecer. 여러분, 성화는 노력하는 것이 아니라 결과라고 볼 수가 있습니다. Podemos ver que la santificación al final no es un esfuerzo, sino un resultado. 성령의 열매라고 표현하잖아요. 성령께서 우리를 통해서 우리 안에서 역사하셔서 나타난 열매입니다. Nosotros hablamos de los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo es que esos frutos aparecen a través de nosotros? 따라오는 결과입니다. Son resultados. 우리 뭘 보고 가야 되냐? Pero ¿qué es en lo que tenemos que fijar nuestros ojos? 에베소 4장 13절 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이룬다고 얘기를 합니다. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. 정말 이렇게 믿으면 어떻게 살지를 알게 됩니다. Si de verdad creemos así, entonces ya sabemos cómo debemos de vivir. 그래서 사도행전 2장에 사도행전 11장에 예루살렘 교회와 안디옥 교회에 일어났던 일들이 벌어집니다. Por eso nosotros vemos en Hechos 2 y en Hechos 11 lo que ocurría con la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía. 칭찬받는 자가 됐다고 얘기합니다. Todos ellos fueron felicitados. 정말 하나님의 아들 그리스도이신 예수님을 나의 주인으로 모시고 그분을 따라서 계속 걸어가니 삶에도 어떻게 살아야 될지가 당연히 나와지게 되고 그 결과는 모든 사람들이 인정할 수밖에 없는 그런 모습들이 된다는 거죠. Porque de verdad ellos creyeron que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, su Señor, y entonces al creer esto, ellos podían vivir de acuerdo a esto, y en toda su vida se manifestaron esos resultados. 우리 신앙이 성경과 다르다면 다시 성경으로 돌아가야 돼요. Si nuestra fe es diferente a la Biblia, debemos de volver de nuevo a la Biblia. 우리의 교회 모습이 성경과 다르다면 다시 돌아가야 돼요. Y si nuestras iglesias son diferentes a la Biblia, debemos de volver a la Biblia. 전 세계 기독교가 100% 올바로 길을 걸어가고 있지 않다고 하면 뭔가 조금 벗어났다고 하면 다시 성경으로 돌아가도록 해야 돼요. Si todo el mundo, el cristianismo se ha desviado, si hay algo que no está bien dentro del cristianismo, debemos de volver a la Biblia, debemos de revisar. 수많은 문제가 있지만 그 모든 수많은 문제의 출발은 결국 복음을 가지고 있느냐 그렇지 않느냐의 차이입니다. Hay muchos problemas, pero en realidad el inicio de todo esto es acerca del Evangelio. En realidad, ¿creemos el Evangelio de la forma correcta o no? 복음을 따라가고 있냐 길에서 벗어났냐 그 차이입니다. La diferencia es, ¿estamos siguiendo el Evangelio o estamos desviados? 어제부터 내일까지 내일 오전까지 그래서 이 복음을 계속 깊이 여러분에게 전할 것입니다. Por eso, desde ayer hasta el día de mañana se compartirá el Evangelio profundamente con 그 ustedes. 중에 가장 중요한 내용이 오늘 다 다루어질 것입니다. Y entre todo esto, lo más importante se tratará el día de hoy. 육신적으로 좀 힘들 수 있겠지만 정말 집중하는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. Puede ser que sea un poco difícil físicamente, pero de verdad les pido toda su atención. 저희는 단체가 아닙니다. No somos una organización, 저희는 조직도 아니고 no somos una organización, 단순한 운동도 아닙니다. no somos un movimiento nada más. 저희는 우리 세대 세계복음화를 완성하기로 합니다. Nosotros deseamos cumplir la evangelización del mundo. 우리 주님의 재림을 목도하기로 합니다. Deseamos ver la venida de nuestro Señor. 그래서 어떻게 하면 전 세계를 이렇게 세울까를 고민할 때 딴 거 필요 없다. 복음만 전해지면 되겠다. Por eso es que al pensar cómo es que podemos hacer esto en todo el mundo, llegamos a la conclusión, no hay algo más necesario, debemos de compartir el Evangelio. 올바로 복음을 믿게 하면 되겠다. Debemos de hacer que la gente crea el Evangelio correctamente. 복음을 받고 믿은 자들로 하여금 올바로 주님의 재림을 바라보게 하면 되겠구나. Y al recibir y creer el Evangelio, debemos de hacer que la gente de verdad pueda fijarse en el Señor correctamente. 이 얘기만 해왔습니다. Eso es lo que hemos hablado nada más. 하나님께서 짧은 시간에 그렇게 놀라운 응답들을 허락하신 것입니다. Y Dios en un corto tiempo ha permitido respuestas sorprendentes. 엄밀하게 얘기해서 저희는 여러분에게 원하는 게 하나도 없습니다. De alguna manera muy específica, yo les quiero decir que nosotros no deseamos nada de parte de ustedes. 아무것도 없습니다. No hay nada que deseemos 원하는 obtener. 게 있다면 여러분들이 일어나기로 합니다. Nosotros lo que deseamos es que ustedes se levanten. 여러분이 여러분의 나라를 살리고 여러분의 민족, 여러분의 단체, 여러분의 조직, 여러분의 교회 다 살리게 되길 바랍니다. Que ustedes puedan salvar, que ustedes se puedan levantar y puedan salvar a su país, que puedan salvar a su gente, que puedan salvar a su denominación, que puedan salvar a su iglesia, que ustedes puedan hacerlo. 분명 말할 수 있는 것은 페루는 복음화됩니다. Y les digo claramente, Perú va a ser evangelizado. 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 세계는 복음화됩니다. Y claramente les puedo decir que el mundo va a ser evangelizado. 요문은 누구를 통해서 하실 것입니다. El punto es a través de quién Dios lo va a hacer. 제가 알기로는 첫 번째 기회를 하나님이 여러분에게 주신 것입니다. Y que yo sepa, Dios les está dando una primera oportunidad a ustedes. 여러분들이 느끼지 못하실지 모르겠지만 엄청난
주님의 행하신 놀라운 역사가 지금 페루에 지금 들어오고 있습니다. Puede ser que ustedes no lo sientan, pero una gran obra del Señor está empezando en Perú. 여러분들이 주역이 되시길 바랍니다. Y espero que ustedes de verdad puedan estar al frente de eso. 하나님의 크신 은혜가 여러분 가운데 있기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que haya una gran gracia de Dios sobre sus vidas. 페루에는 기도회를 어떻게 하는지 제가 잘 몰라서요. Yo no sé cómo es que se realizan las oraciones de oración generalmente en Perú, 우리 찬양팀이 좀 도와주시면 좋겠습니다. pero me gustaría pedir ayuda del equipo de alabanza. 기도할 수 있도록 조금만 연주를 부탁드립니다. Les pido por favor que nos ayuden para que podamos orar todos al unísono. 우리는 한 10분 정도 기도했으면 좋겠습니다. Me gustaría que orásemos unos 10 minutos. 제가 마무리 기도하지 않을 겁니다. Yo no voy a tener un tiempo de oración final. 여러분이 기도하고 그냥 자연스럽게 식사하러 가시면 좋겠습니다. Me gustaría que pudiéramos orar y al tiempo que usted vea que puede ir a comer. 제가 몇 가지 기도 제목만 드리도록 하겠습니다. Solamente quisiera compartir algunos temas de oración. 먼저는 이 복음 앞에 우리가 다시 서기를 기도하면 좋겠습니다. Primero, me gustaría que todos orásemos para poder estar frente al Evangelio. 교회와 전 세계에 복음이 가려졌다고 하면 또 이 복음을 사단이 가리고 있다고 하면 우리는 복음을 회복해야 될 것이고 그 가려진 그 상태 가운데 회복되어야 될 것이고 공격하고 있는 사단을 꺾어야 될 것입니다. Si el Evangelio de verdad está encubierto, nosotros debemos de orar para que de verdad nosotros podamos ver el Evangelio, de que toda esta fuerza de Satanás que impide ver el Evangelio también sea quebrada. 또 한편으로는 또 중요한 의미가 있지만 다른 어떤 것보다 예수님 아는 것에 우리 인생 전체를 그릴 수 있도록 같이 기도하면 Y 좋겠습니다. también me gustaría que orásemos, que todas nuestras vidas pudieran ser entregadas para conocer quién es Jesús. 그래서 이 페루 땅에 정말 복음이 회복되리라. Y que el Evangelio sea restaurado en la tierra de Perú. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하니 이 복음이 이 페루 땅에 충만하게 전달될 수 있게. Que de verdad el Evangelio que Jesús es el Cristo pueda ser compartido ampliamente en toda la tierra de 그 Perú. 일에 우리가 쓰임 받기를. Y que podamos nosotros ser utilizados en esa obra. 하나님이 우리를 부르셨다고 인정하고 이 인생 전체를 드리기를. Que de verdad reconozcamos que Dios ha llamado nuestras vidas y que podamos dar nuestras vidas por lo que el Señor nos ha llamado. 그런 여러 가지 기도들 들고 한 10분 정도 간절히 기도하시다가 또 식사하시러 가시면 좋겠습니다. Vamos a aferrarnos a estos temas, vamos a orar por estos temas y otros que usted tenga, unos 10 minutos, y después cuando usted vea que es propicio puede ir a desayunar. 기도하겠습니다. Vamos